समस्त को नमस्कार एवं मु आशा करे आपण माने समस्ते भलरे अछंती। आसंतु प्रिय बंधुगण, आज आमने गीत गान संबंध रे अल्प समय आम्भे माने आलोचना करिबा। जेतेबेले आम्भे माने एही जगत मध्य रे केंद्रित करी आमने ध्यान करू, अनेक गीत आमने सुनी थाउ। सेति मध्यरु देशात्मक गीत मध्य आमने सुनी थाउ, अनेक भजन गीत मध्य आमने सुनी थाउ। एपरि भावरे आम्भे माने आध्यात्मिक गीत मध्य आम्भे माने सुनिबाको पाई थाउ। अनेके प्रकार गीत एही दिन मानकरे गाउछंती। केही तो अनेकंकु संतुष्ट करिबा पाई अनेक गीत गाउंती एवं केही निजको समुदाय लोकमानक ठारू प्रशंसा प्राप्त हेबा निमंते से माने अनेक गीत गांती एवं सेमानक गीतरे अनेके मजी जाती एवं अनेके आनंदरे निज जीवन रे एंजॉय करती। हेई पारे प्रिय बंधुगण, आपण एपरि गीत गान करी अनेकंकर हृदय जिणी देइथिबे, अनेकंक सम्मुखरे सुनाम अर्जन करिथिबे। किंतु प्रिय माने, आम्भे माने एपरि एक गीत गान करिबा जेउ गीतरे कि ईश्वर संतुष्ट हुअंती एवं आम्भे माने अनेक गीत गान करी अनेक अवार्ड्स मध्य आमने पाई थाउ एवं अनेकंक सम्मुखरे आम्भे माने सम्मानित होइताउ, पुरस्कृत मध्य होइताउ। किंतु आज एपरि एक गीत गान संबंध रे मु आपण मानको कहिबा पई चाहे, जहांको सम्मुखरे आम्भे माने पुरस्कृत हेबा दरकार, पुरस्कार प्राप्त पाइबा दरकार, से संबंध रे आपण मानको मु आज कहिबा पई चाहे। ताहा मध्य आम्भे माने की प्रकार गाइबा दरकार एवं किपरि ताहा व्यवहृत हेबा दरकार, से संबंध रे आम्भे माने पवित्र शास्त्र बाइबल एफिसियो अध्याय 5 18 एवं 19 पद को आमने पाठ करूँ। एठारे एही प्रकार लिखा जाए, आउ द्राक्षारसरे मत न हुओ, सेतिरु तो अत्याचार जन्मे, मात्र आत्मारे पूर्ण होई गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो। पुणी तुम्भमानक हृदय रे ईश्वरंक उद्देश्य रे संकीर्तन और गीत गान कर। हाँ प्रिय बंधुगण, वास्तव में जितेबले आम गीत गान करूँ, आम्भे माने प्रथम विषय द्राक्षारसरे मत न हुओ। वर्तमान जुगरे आम्भे माने जितेबले देखू अनेक निशा द्रव्य आसक्त हुई सांसारिक गीत एवं अनेक आध्यात्मिक गीत मध्य गाती एवं अनेक गीत गायक माने निजको गर्वित मने करी से माने अनेक प्रकार गीत गान करती एवं से माने पुरस्कृत प्राप्त मध्य हुई थांती। वर्तमान समय एही प्रकार गीत गायक माने गीत गाइबा शिखिले, व्यूज बढ़ाइबा पाई, सब्सक्राइब बढ़ाइबा पाई, यूट्यूब रु कि प्रकार पैसा आसीबो से संबंध रे अनेक गीत गान करती। किंतु एहा न हेउ, आम्भे माने द्राक्षारसरे आसक्त न होई गीत गान करिबा दरकार। कारण जेतेबेले आमे द्राक्षारसरे आसक्त होई गीत गान करू, ताहा बाइबल प्रकाश करे सेतिरु तो अत्याचार जन्मे। अनेक गीत गान करी अनेक गीत आमने भांगी गीत गान कले मध्य जदि मद्यपान करू, तेबे सेतिरु अत्याचार जन्मे। किंतु बाइबल मानको ए प्रकार गीत गान करिबा पई परिप्रकाश करे, ताहा मात्र आत्मारे पूर्ण हुई गीत गान कर। आमेन। वास्तव में आमने जे गीत गान करू, ताहा आत्मारे पूर्ण हेबा दरकार। वर्तमान आम्भे माने देखिबा को पाई थाउ, अनेक चर्च रे सभा समिति रे एही प्रकार गीत गान करा जाउछि, जेउ गीतर अर्थ मध्य माने भलरे जानि न थाउ, जेउठारे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम ही सेठारे आसी न थाए। एही प्रकार आत्मिक शून्यता गीत मध्य माने गान करूछु, काहेकि निजको अन्य सम्मुखरे निजर गर्वित को देखेबा पाई, निजर प्रशंसा अन्य ठारे पाऊ बोली आमने अनेक गीत गान करिताउ। ताहा न हेउ प्रिय बंधुगण, आमने जेउ गीत गान करू, ताहा केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट को केंद्रित करी ताहांकर गीत गान करिबा आवश्यकता अटे। प्रिय बंधुगण, मु आज आपण मानको कहबा पई चाहे, आम्भे माने कोर टीम करी गीत गान करिबा, पुणी सभा समिति रे लीड करी गीत गान करिबा, अनेक स्टूडियो बड़ बड़ स्टूडियो मानकर गीत गान करिबा, यूट्यूब रे भी संचय करूथिबा, अनेक व्यूज भी बढ़ुथिबो, अनेक सब्सक्राइब भी बढ़ुथिबो, ताहा जाय से नाई प्रिय बंधुगण। केवल एहा आमठारे रहिबा दरकार। समस्त गीत जेउ गीत गान करू, सेतिरे आत्मिकतारे गीत गाइबा आवश्यकता अटे। एथिपाई
19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତୋତ୍ର ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ ଆମେ କରୁ ତାହା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଗୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଗୀତ ଗାଉ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଭିଶାପ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଆତ୍ମିକତା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତନ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଳିଯିବ, ଏହା ଲୋପ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ତାହା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଲୁସିଫର ସେ ଜଣେ ଆରାଧକ ଥିଲା। ସେ ଗୀତ ଗାନରେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ଗର୍ବିତ କଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତିକି ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟକମାନେ, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଗର୍ବିତ ମନରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଗୀତ ଜୀବନ ସାରା ଗାଇଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଲୁସିଫର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୋଇ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଗୀତ ଗାନରେ ବାସ୍ତବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉଅଛି କି ନା ଶୈତାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉଅଛି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆତ୍ମିକତା ଅଛି କି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକତାରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେବା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।